वजह ये है कि ममता बनर्जी के टीएमसी पार्टी में हम पूरा से पूरा दम लगाकर काम कर नहीं पा रहा था और मेरा जितना सारे कमिटीज़ हैं हम पदत्याग छोड़ दिया और जितना दिन जा रहे हैं ममता बनर्जी को सहयोगी लोग उसको छोड़ रहे हैं। इसका कारण है ये लोग पार्टी करने नहीं चाहते हैं। ये लोग खाली अभिषेक को रखभाल करने के लिए इसको लड़ाई चलाना चाहते हैं। तो पार्टी तो अभिषेक का नहीं, पार्टी अभिषेक को नहीं, पार्टी 2 करोड़ 60 लाख आदमी का 2 करोड़ 60 लाख आदमी का पार्टी है। तो ये देख लीजिए। और हमारा ख्याल से ये हमारा अकरुज्जामान भाई ये लोग जो कर रहे हैं अच्छा काम कर रहे हैं और विधानसभा दिन से दिन ताकतशाली हो रहा है तृणमूल के। और मैंने तृणमूल कब छोड़ा, तो तृणमूल छोड़ के तो तृणमूल पार्टी में ही है। मेरा चुनाव चिन्ह है जोड़ा फूल, मेरा स्लोगन है तृणमूल। तो बदल कहाँ हुआ, सब तो एक ही था, जो था वही हुआ। आपने कहा कि अभिषेक बनर्जी की वजह से पार्टी पूरी खत्म हो गई। रोज आप कांधेघाट जाते हैं, क्या आपने ममता बनर्जी को ये चीज बताने की कोशिश की? बहुत बार बताए, लेकिन ये मानेंगे नहीं। अभिषेक ममता को बात मानते नहीं। ऐसा क्या करते हैं अभिषेक जिसकी वजह से आज ये दिन? अभिषेक चाहता है वो जो बोलेगा वही होगा, वो जो बोलेगा वही होगा। क्या मनमानी रही है उनकी? किस तरह से मनमानी करते थे? जो करेगा हम करेगा, किसी को करने नहीं देगा, किसी को करने को लायक नहीं होगा। और दिन दिन तृणमूल का पोजीशन खराब होने जा रहा है। पार्टी का लड़का लोग रोड पर घूम रहे हैं, लाखों लड़का घर से निकल गया है, मारपीट चल रहा है, खाना नहीं मिलता है, रात में फुट में सोता है, भूखा मरते हैं। अभी हम लोग का काम होगा सबसे बड़ा पार्टी का लड़का लोग को नहीं है लंगर चलाना। जो लोग अगर ज़रूरत होगा तो हम लोग ऐसा लंगर चलाएगा कि जहाँ सारा बंगाल से पार्टी का आदमी आने से कम 2 मुठ रोटी 2 मुठ मूढ़ी उसको मिल जाए। ये जुल्म मैं बीजेपी का लीडर शुभेंदु अधिकारी का अनुरोध करते हैं या आप आपका पार्टी को इंस्ट्रक्शन दीजिए कि वो ये सब बंद करें। ममता बनर्जी को क्या ये रियलाइज नहीं हुआ कि अभिषेक एक वजह है आज जो टीएमसी का हालत है? क्योंकि कितने बड़े बड़े लीडर्स हैं जो कि वहाँ से हटकर यहाँ देखिए देखिए ना एरपर আমার পক্ষে সম্ভব না, তুমি তো বললে হবে না আমার পক্ষে। बताइए कि ममता बनर्जी को ये रियलाइज नहीं हुआ कि दादा ये लोग सब अंदर लिया है फोन पर, सब लिया है। भाई এরকম আমাদের না টাইম ছিল না। আমি আজকে তৃণমূল কংগ্রেসের যত রকম পদ ছিল, দমদম বিধানসভার সভাপতি, সাধারণ সম্পাদক, ন্যাশনাল কমিটি মেম্বার, দলের চিফ হুইপ, গভর্নমেন্ট অর্গানাইজেশনের দায়িত্বে, ফেডারেশনের প্রেসিডেন্ট, হকার্সের দায়িত্বে, এই সমস্ত পদ থেকে ছেড়ে দিয়ে আমি আজকে আমাদের যে লিডার অফ দি অপোজিশন অফিসিয়াল ঋতব্রত, সেই অফিসিয়াল গোষ্ঠীর হাত ধরলাম। আমার মনে দুঃখ নেই এই কারণে আমি তৃণমূল ছেড়ে যাইনি, তৃণমূলে ছিলাম, তৃণমূলেই আছি। যতগুলো ছেড়েছি সব পোস্টগুলোই তৃণমূলের।
আবার এখানে এসে দাঁড়ালাম, এটাও তৃণমূলের অবস্থা যদি এখনই হাল ধরা না যায় তাহলে ভবিষ্যতে কোনোদিন বিজেপিকে হারানো যাবে না। ওই অভিষেক ব্যানার্জিকে দিয়ে বিজেপিকে হারানো যাবে না। ওই হিটলারি কায়দায় প্লেন থেকে নেবে কোমরে হাত দিয়ে 4 তারিখ দেখে নেবো হুইসেল বাজবে, এসব করে হবে না। মানুষের কাছে যেতে হবে। এবং আমি বলবো আদালত তৃণমূলের বাঁচিয়ে দিয়েছে প্রেস্টিজ, বলেছে বিড়লা প্ল্যানেটোরিয়ামের চারপাশে 2500 লোক ওরা এমনি বাদাম বেচে, বাদাম মুড়িওয়ালাই ওখানে অতগুলো থাকে, আর ঘোড়ার গাড়ি হ্যাক নিয়ে ক্যারেজ আছে। যাই হোক, সম্মানটা তো বাঁচলো। কিন্তু আমি বলছি এখনো যদি কেউ চ্যালেঞ্জ নেয়, ও পায়ে ভিজে মাটি প্যাচ প্যাচে সত্যিকারের তৃণমূল যদি ডাক পায়, তাহলে এখনো ব্রিগেড করে দেওয়ার ক্ষমতা তৃণমূল কংগ্রেস রাখে। এখন কোন তৃণমূল কংগ্রেস রাখে এটা বলতে গেলে প্রবলেম হবে। যে তৃণমূল কংগ্রেস রাখে, যে যেখানে ডাকে সাড়া দেবে সে সেখানে যাবে। তবে আমি মনে করি একটা ব্রিগেড ভরিয়ে দেওয়া তৃণমূল কংগ্রেসের কাছে কোনো ফ্যাক্টর না। কালীঘাটপন্থী তৃণমূল বলছে যে আপনি ভয়ে এখানে যোগদান করলেন, যেহেতু আপনাকে দেখেছি, আপনার ছেলে আর স্ত্রীকে দেখেছি। আমি ভয়ে যোগাযোগ করলাম। আমার তো ইডির থেকে ভয় ছিল এবি বেশি। ইডি ধরলে তবু কথা বলে জিজ্ঞেস করবে, ওখানে এবি কখন কোথায় তাড়িয়ে দেবে, কি করে দেবে ভগবান জানে। আর আমি ইডিকে, অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় জীবনে যায়নি। আমি 27 মাস জেলে ছিলাম, পার্টির বিরুদ্ধে বলিনি, সমস্ত রকম সহযোগিতা করব, যা বলবে তাই করব। প্রমাণ করুন যে মদন মিত্র টাকা নিয়ে চাকরি দিয়েছে, মদন মিত্র গয়না নিয়ে চাকরি দিয়েছে। একটা কাজ করুন না, এটা প্রমাণ না করে একটা গণভোট করে দিন না বাংলায়। একটা বাংলায় গণভোট করে দিন। হ্যাঁ, টাউনে একটা করে দিন যে মদন মিত্র পয়সা নিয়ে চাকরি দিতে পারি কিনা। মদন মিত্র মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের হাত ছাড়লেন শেষমেশ। এত দশকের পর দশকের ছায়া সঙ্গী, অনেক লড়াইয়ের সাক্ষী। 21শে জুলাই ছায়া সঙ্গী মানে উনি এগিয়ে যেতেন, ওর ছায়াটাকে আমি ফলো করতাম, কিন্তু পার্শ্ব সঙ্গী নয়। লোকে ভাবতো। কিন্তু আপনি কি মনে করেন যে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যদি অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে এই মুহূর্তে বাদ দিয়ে আবার গোটা তৃণমূলকে এক করতে চান, তাহলে কি সম্ভব? আবার নতুন করে ভাবতে হবে। এখন এরকম মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে আপনার মতো লোক বেরিয়ে গেলেন, কে থাকলো? উনি তো একদম একা, নিঃসঙ্গ। দেখুন, আমি আর পারছি না। নানা ধরনের কন্টেন্ট দেখার জন্য লাইক করুন, শেয়ার করুন আমাদের ফেসবুক পেজ, সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের ইউটিউব চ্যানেল। পাশাপাশি অন্যান্য ব্রেকিং নিউজের জন্য অবশ্যই চোখ রাখুন রিপাবলিক বাংলায়।